السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في درس جديد. في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف على مفهوم أساسي وجوهري في القواعد. سوف ندرس الفاعل في الجملة. الفاعل في الجملة. Dans ce cours, nous allons découvrir une notion fondamentale en grammaire. Nous allons étudier le sujet du verbe dans la phrase. Donc le sujet, al-fa'il, indique la personne, إذا عندنا الفاعل وهو يعني يشير إلى الشخص، l'animal الحيوان، ou l'objet أي الشيء أو الجماد. Donc عندنا الفاعل هو الذي يدل على من قام بالفعل، يعني ذلك الشخص أو الحيوان أو الشيء الذي يقوم بالفعل، سواء كان يعني شخصا أو حيوان أو شيء كما قلنا. Qui fait une action ou un état. الذي عندما نقول الفعل نقصد به une action يعني حركة ou un état أو حالة. Donc les petits enfants jouent. Donc ici le verbe exprime une action. Le verbe jouer يعني يلعبون، يعني les petits enfants jouent. Donc qui joue يعني من يلعب؟ les petits enfants. إذن الفاعل هو les petits enfants. Un état comme le chat est malade. Le chat est malade. القط مريض. Donc هنا عندنا le verbe être. C'est le verbe être. C'est un verbe d'état. يصف لنا حالة القط. Le chat est malade. La composition du sujet. La composition du sujet. أي تركيبة الفاعل. تركيبة الفاعل. Donc, le sujet peut être un mot, كلمة, ou bien groupe de mots. مجموعة من الكلمات. Donc, quand le sujet est un mot, il peut être soit un nom, يعني عندما يكون الفاعل كلمة فهو يمكن أن يكون اسما، un nom, comme أنس joue. أنس joue يعني أنس يلعب. إذن الفاعل هنا هو أنس وهو اسم، un nom. Ou bien il peut être un pronom أو يمكن أن يكون ضميرا، comme nous allons à la mer. Nous allons à la mer. نحن ذاهبون إلى البحر. Donc الفاعل هنا nous، ضمير نحن. Ou bien il peut être un verbe à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif يعني مصدر الفعل، comme fumer est mauvais pour la santé. Fumer est mauvais pour la santé. أي التدخين مضر بالصحة. Ou bien il peut être un groupe de mots comme le groupe nominal. الجملة أو المجموعة الاسمية. المجموعة الاسمية. Comme le petit garçon va à l'école. Le petit garçon va à l'école. يعني الطفل الصغير يذهب إلى المدرسة، أو يذهب الولد الصغير إلى المدرسة. Donc هنا عندنا
الفاعل هو le petit garçon. إذن هنا الفاعل مكون من أكثر من كلمة، يعني مجموعة من الكلمات. On peut remplacer le sujet, on peut le remplacer par un pronom, comme il, hein, comme il. On dit, au lieu de, pour éviter la répétition, on peut remplacer le sujet par il. يعني يمكننا استبدال الفاعل بالضمير هو. Et on peut dire il va à l'école. يعني le petit garçon va à l'école. Maintenant, on va passer à une autre étape. Comment trouver le sujet. كيف يمكننا أن نجد الفاعل في الجملة. Donc, pour identifier le sujet du verbe, on pose avant le verbe la question. لكي نحدد فاعل الفعل في الجملة، نطرح السؤال، نطرح قبل الفعل السؤال qui est-ce qui qui est-ce qui pour une personne ou un animal. إذا نطرح هذا السؤال بالنسبة للشخص أو للحيوان. qui est-ce qui إذا كان يتعلق الأمر بشخص أو بحيوان نطرح هذا السؤال. ou on pose la question qu'est-ce qui إذا كان الأمر يتعلق بشيء. والآن سنمر إلى تطابق الفعل مع الفاعل. l'accord du verbe avec le sujet. توافق أو تطابق الفعل مع فاعله. Donc le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Il s'accorde toujours avec son sujet. أي أن الفعل دائما ما يطابق فاعله. وعندما نتحدث عن مطابقة الفعل لفاعله، فنحن نتحدث هنا عن النوع en genre يعني يطابقه في النوع et en nombre وفي العدد. Quand on parle du genre, ça veut dire féminin et masculin, يعني المؤنث والمذكر. Et quand on parle du nombre, وعندما نتحدث عن العدد، فإننا نقصد به singulier et pluriel، مفرد والجمع. Pour le genre, on va donner un exemple. La feuille tombe. La feuille tombe. أي الورقة تسقط أو تسقط الورقة. Donc, comme vous voyez ici, le sujet, c'est la feuille. الفاعل هو الورقة, la feuille. Donc, c'est le sujet, il est au féminin. Féminin singulier. Donc, on ajoute E de féminin. Pour le verbe, on a E ici. Et aussi pour le sujet. Et pour le nombre, on a ici les feuilles tombent. Donc, on a pris le même exemple de la première phrase, hein, et on a ajouté la terminaison du pluriel. Donc, on a le sujet ou les feuilles,
دونك أضفنا إليه يعني هاد النهاية ديال الجمع les feuilles avec S. Donc le verbe aussi il a la terminaison de pluriel ENT. إذن هنا الفعل يطابق فاعله.